دونك خرجنا الاس بريم في ليفيديون كومون. خرجنا الاس بريم، تلقى لا فالور دو اس بريم. انا قال لي خرج لا ماس. انا قلت لكم اس بريم هي سي اون كونسونطراسيون، سي ان نومبر دو مول de mgf2 sur le volume de la solution égale m petit m mgf2 sur la masse molaire mgf2 qui m'a donné la première question fois le volume ou traduire la masse mgf2. Je me dis en solution, c'est S' fois la masse molaire de mgf2 fois le volume de la solution égale S' fois 62 fois 0,2 litres. La masse de le mgf2 peut-on dissoudre dans 200 ml d'eau pure. Alors la dernière question. Quelle est la masse de fluorure de magnésium peut-on dissoudre dans 200 ml d'une solution de HCl de pH égale à 3. Maintenant, cette fois-ci, on a une solution HCl. On dit HCl, maintenant, on a l'acide fort, on a la lision H3+. C'est un acide totalement dissocié. Puis, la lision H3+. Maintenant, le pH de la solution égale 3. Quelle est la masse de MgF2? La masse de MgF2 peut-on dissoudre dans une solution contenant les H3+, contenant un acide fort, une concentration de H3+, c'est 10-3 mol par litre, l'angulo pH égale 3. Maintenant, on attaque la concentration de H3+, égale 10-3. On a l'effet de pH sur la solubilité. Maintenant, on va directement MgF2 qui trouve en solution. On a des Mg2 plus 2F-. Ok? Bien sûr, نحكي على حاجه كيعطيك ان بي اش. هنا كي قلت لك ان افي دو بي اش غادي في لي دوني نسيت هنا باش نزيدك ان بي كا ا تاع ان كوبل اش اف اف موان ايغال 3,2. دونك كي تلقى ان بي كا ا عرف بلي عندك ان كاركتير اسيدو بازيك تاع اون دي اسبيس. هنا كي نشوف اش اف اف موان، هنا نشوف بلي اف موان سي اون باز فابل، c'est une base faible, capable de réagir avec les H3+, les renfles milieu. Maintenant, après la dissolution de le sel dans l'eau, on forme Mg2 plus F-. Les F- récupérés de la réaction vont réagir avec les H3+, dans une réaction. Là, F- va réagir avec les H3+, pour former HF plus H2O. Ok? Là, maintenant à T0, on solubilise un excès de MgF2 à T0, 0, 0 pour le Mg2 plus, 0 pour le F-. À l'instant T, on a un excès. Là, on a S2'. Ok? On a 2S 2' avec comme le S2' غادي يكون كبير على الاس يكون فلو بور، وهذا كبير على 2S تاع لو بور. S c'est la solubilité تاع le MgF2 فلو بور. هنا رانا pH égale 3. كي قلت لكم يكون un pH égale 3، هنا كاين un déplacement تاع l'équilibre dans ce sens qui يكون milieu acide parce que qui compte milieu acide, le milieu riche les H3+. Les H3+ chez les vont capter les F-, qui captent les F-, il sera déplacement, il sera un déséquilibre du système TE. Ok? Maintenant, diminution de la quantité de F-, on récupérer de la quantité, pour récupérer de la quantité consommée par les H3+, il sera un déplacement du cliff, le sens de la solubilité, le sens de l'augmentation de la solubilité. Par exemple, comparer S2' à S, S2' a dit qu'on peut à la S, parce que ce sera un déplacement fait le sens. Bien sûr, le Mg2 plus sa concentration à l'équilibre à des S2', mais le F-,
قلنا ال F- غادي engager في هاد la réaction, une réaction avec le H3+. معناتها كون نحكي على l'état d'équilibre final هنا يقعد عندي S2' parce que Mg2+ يقعد كيما راه هنا وهنا نحكي على une quantité restante تاعمن epsilon après la réaction acido-basique. معناتها après la réaction acido-basique هذه 2S' غادي ترياجي مع une concentration C هنا نقولوا 0 هنا excès. اوكي هنا يبقى لي epsilon تي 0 هنا S moins 2S' 2' وانا نقول اوكي ما يهمش طابلو دافونسمون هنايا ماش نخدموا بهذا طابلو دافونسمون. المهم à la fin F- c'est sa concentration c'est epsilon ou bien sûr قلت لكم KS هو c'est S2' c'est la concentration de Mg2+ fois epsilon bien sûr au carré. هي la concentration تاع F-. قلنا S' كبير على S, epsilon صغير على S, le produit c'est KS. قلت لكم toujours un état d'équilibre qu'on caractérise un produit égal KS. هنا ما راناش في état d'équilibre parce que le produit غادي يكون supérieur à KS. معناتها خاص تصرى la réaction acido-basique pour former l'état d'équilibre. قلت لكم هادو لي دو رياكسيون غادي يصرو انا سيباريتهم هي اون رياليتي هادو يصرو اون باراليل. كيف يصرو اون باراليل؟ معناتها هذا يمد الاف مو هذا الاش 3 بلس كونسومي الاف مو من بعدك هذا يزيد يمد اف مو هذا يعاود يكونسومي الاف مو. اوكي يصرو اون باراليل. بصح انا دوكا جي سيباري لي دو بيلون لي دو رياكسيون غير باش نفهمكم البرانسيب باللي ا ليكيليبر هنا عندنا اس دو بريم في لافان غادي نفورمي يقعد لي اس دو بريم هنا وهنا ابسيلون. اوكي وهنا bien sûr epsilon c'est la même رانا في la même solution c'est epsilon وهنايا la concentration restante نقولوا H3+ يكون en excès donc هنا CC moins 2S' وهنا bien sûr on formé نقولوا 2S' تاع HF وهنا excès. دوكا حنا شخصنا لو S' وانا نقول خصنا la valeur de S2'. كي نخرج لو S2' نجم نخرج la masse تاع MgF2 كيما درنا في لا بروميير اي لا دوزيام كيستيون. كيف نخرجوا هذا لو S2' كيما درنا في لو كا تاع لو كور تاعنا باش نخرج هذا لو S2' في الكا تاع اسيد باز ما نروحش نحكي على كيما نقولوا لافونسمون تاع لي رياكسيون ديريكتومون نخدم بلي بيلون. لي بيلون انا نقول ا ليكيليبر بور لو Mg2+ ا ليكيليبر ايغال شحال S2'. اوكي ومن بعد اش نقول pour le F-, les ions F-, la concentration تاعهم اللي جات من la solubilité قلنا c'est 2S'. 2S' وين غادي تروح هذه 2S' غادي تونجاجي في une réaction acido-basique. معناتها sa concentration 2S' غادي تونجاجي في une réaction acido-basique هي F- plus HF. La concentration de F- معناتها la quantité restante اللي بقات لي. OK il y a la concentration de F- plus la concentration تاع HF l'espèce formée. هنا قد ندير فيريفي هنا بقى لي ابسيلون. اوكي من 2S' كسرت لا رياكسيون هنا بقى لي ابسيلون صغير كونتيتي صغيره وهنا فورمي 2S' قد ندير هنا ابسيلون pour avoir une conservation de matière. معناتها كي اونجاجي ب 2S' بقات لي ابسيلون ومنها خسرت ابسيلون بيان سور غادي يكون نيجليجابل ديفون 2S' ونقولوا سي 2S'. اوكي ديريكتومون ما يهمش. معناتها هنا لو بيلون سي 2S' وين راحت ابري لا رياكسيون سيدو بازيك راحت une quantité قاعده سو فورم دو F- و une quantité راحت فورمات لو HF. اوكي هنايا كيما درنا في لو كور ماذا بينا نخرج لا فالور تاع S2' معناتها خصني نيليميني هذا شنو نروح ندير ندخل لو كا هنايا لا كونستانت d'acidité pour le couple bien sûr HF F- est donné par la relation H3+ fois F- sur HF. OK شنو نروح ندير injecter le HF sa valeur en fonction de K هنايا j'obtiens هنا S2' c'est Mg2+. toujours نخدموا بلي mêmes étapes ما تقلقوش. دونك بالكم شويه ديفيسيل مي توجور سي لي mêmes étapes. توجور في جهه ليطاب نديرو ندخلو كا هنايا ماشي دوموندي هذه جينيرالمون هذه ما تكونش دوموندي لا ديمونستراسيون هنايا بور كالكولي لو بي اش انا نفوت على هاد لي ديتاي غدوه في ان اكزامان ولا في ان اكزرسيس كتب لها لي دو رياكسيون بوسيبل كتب لها لي دو رياكسيون وما تخدم ديريكتومون بلي بيلون. اوكي لي بيلون تاع S2'. دونك هنا 2S2' سي F-
plus H3 plus F moins sur KA. نخرج le F moins au carré على هنا نخرج le F moins نخرج le F moins en facteur. أنا نقول نخرج le F moins en facteur. J'obtiens cette équation 1 plus H3 plus KA. على هنايا رحت remplacé HF على remplacé HF هنايا en fonction de KA. انا ماذا بيا يجيني هاد ليكواسيون en fonction de mg de plus وهادي en fonction de F moins. باش كي ندير هادي فوا هادي خصني نخرج ان KS égal KS شيكون KS هنايا في لو كاد تاع هاد لو سيل سي mg de plus fois F moins au carré. On sait que KS c'est mg de plus fois F moins au carré. أنا باش خصني éliminer هادي مع هادي éliminer هادي مع هادي باش تولي لي une équation صغر S prime H3 plus c'est le pH و ال KA عندي. معناتها خصني éliminer هادو باش éliminer شنو نروح ندير خصني هاد l'équation ندير هادي c'est 1 équation numéro 1 و هادي c'est 2 باش ندير 1 fois 2 l'équation 2 هنا خصني au carré نخرج هنايا 1 fois 2 c'est directement 4s de prime puissance 3 ok égale mg de plus fois f moins au carré fois 1 plus h3 plus sur ka هذا au carré. هذا bien sûr قلت لكم هذا هو KS وتولي عندك une équation S de prime en fonction de KS. H3 plus هو 10 moins PH PH عطيته لك c'est 3 و KA عندك. Donc هنايا directement نخرج S de prime c'est racine cubique KS sur 4 1 plus H3 plus sur KA au carré. Je pense ما شنغات هذه هي. هنايا donc KS c'est شحال عطاو لنا KS l'énoncé. Donc KS عطاه لي 7 0,8 10 moins 9 H3 plus هو 10 moins pH c'est 3 ça fait 10 moins 3 mol par litre ou le Ka il y a 10 moins pKa c'est 10 moins 3,2. Donc dire l'application numérique la valeur de S de prime. Bien sûr S de prime خاص تكون كبيرة على ال S تاع l'eau pure. هذه pH égale 3 هذه eau pure معناتها pH égale 7. على S de prime تكون كبيرة على S نحسبناها في la première question parce que قلنا لكم l'effet de pH. L'effet de pH déplace l'équilibre dans le sens de formation de l'espèce consommée par les H3+. Parce que le H3+ va consommer les F-, et on déplace l'équilibre dans le sens pour récupérer la quantité consommée par les H3+. Donc, on a le S de prime à des conquérir à l'S.